Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we are going to have 12 unit, ya, on unit 6. Temanya di sini adalah making changes. So the main material is for the first conditionals and beginning with the listening section. So you have to listen carefully to the file audio or audio and then try to answer problems number 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman bisa lihat petunjuknya di sini. Teman-teman diminta untuk mendengarkan the fisherman story. Okay, so if you have already done with your listening, hopefully you can answer for each problems here. And after that, after while you answering answering the problems from number 1 to number 4, you can also answer for the part 5, ya, on unit 6. It's only melengkapi kata-kata yang dikosongkan. Tapi tenang-tenang ya teman-teman, untuk pertemuan ini tidak Mister tugaskan untuk dikirimkan ke LMS. So, I just trust on you to practice on yourself gitu. Mungkin untuk diskusinya jawaban itu benar atau salah, teman-teman bisa sharing between your friends. Okay? So, don't worry to submit your work. Jadi tidak usah dikirimkan. Karena ini insya Allah lumayan masih bisa you can solve your own problems. So in making changes. Oke, adapun nanti penjelasan untuk first conditional atau teman-teman dulu pas SMA ya, pas sekolah ataupun maybe some of you take some courses of English, itu ada first conditional. Ingat yang if clause, if bla bla and if bla bla maka bla bla gitu kan. Nah, di bagian sini nih bisa lihatin ya, if plus present will can. So now we are going to discuss about this one. Jadi namanya first conditional atau conditional type 1 itu kita fokusnya di pengandaian in present ya, in present form. Jadi pada waktu sekarang, kayak misalkan contoh, if I have a lot of money I will go to New York. Okay, if okay, or misalkan if the pandemic soon over, okay, is soon over, so we will meet together or we will study together at class. Okay, at the moment or very soon juga gitu kan. Jadi semua tuh di namanya first conditional itu menggunakan dua klosa. Klosa itu ya berarti anak kalimat. Jadi ada kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertamanya itu menggunakan if, pengandaian, kemudian kalimat keduanya setelah pengandaian itu terjadi, maka akan seperti apa. Oke, adapun penjelasannya, misal mengutip dari YouTube, nanti misal sertakan di grup ya. Insya Allah itu cukup cukup jelas. Jika kurang, mungkin teman-teman bisa bertanya di WhatsApp. Oke, jangan lupa untuk absen dulu di Zoho Form. Oke. Itu untuk bagian page 33 unit 6 ya. Ada pertanyaan soal if clause di sini, if present will can ya. Jadi benar-benar fokus di present tense ya. Waktu sekarang, waktunya present. Oke. Kalau ini otomatis dengerin ya tentang between consultant and fisherman. Okay, next page. We only study learn 2 pages for today. And I hope you can solve it by your own between you and your friend, or if you can do it by yourself, that's okay. Great. Okay. Next. Nomor 6, ini kan butuh teamwork. Jadi teman-teman bisa praktis dengan orang rumah ataupun misalkan dengan teman-teman di grup sekelas. Saya yakin mungkin teman-teman masih intens komunikasi each other, right? Diharapkan bisa komunikasi intens juga soal perkuliahan ataupun sharing
opinion about, especially in this one. Okay, on English. So next di sini ada word focusnya itu worth, ya kan? Di sini sih lebih ke makna dari worth itu dipakai untuk apa aja. See, read the example, then make similar sentence with worth. Ya, so yang di sini guys, bahwa there are three, ya. There are three meaning of worth here. We use worth plus an amount to say how much money people will pay for a thing. Worth plus amount itu jumlah. Jadi teman-teman bisa menggunakan worth plus jumlahnya berapa. Ini to say untuk mengemukakan maksudnya, ya. How much money people will pay for thing. Kira-kira harus berapa sih bayarnya? Contoh di sini, your business will be worth million of pounds. Okay. So number 2, we say something is worth doing. Nah, kadang kan teman worth it banget gitu kan. Nah, so but in the what? In the complete sentence, the correct one, it is a very good movie. It's definitely worth seeing. It's worth staying late tonight if it's mean we can finish the job. Okay, worth, ya di sini untuk mengungkapkan bahwasanya something is worth to do if it will be useful or enjoyable. Jadi kalau something yang menyenangkan, teman-teman bisa bilang, wah, it's worth, gitu kan. Bagian ketiga, di sini for sharing something is worth, ya, if it is important and good enough to spend time and effort on. Kita langsung ke contoh. The fisherman could follow the consultant advice, but it isn't worth it. Di sini kalimatnya negatif karena dia si fisherman itu merasa tidak penting ya untuk following the advice of the consultant. So word di sini word fokusnya cuma untuk penggunaan words yang baik atau words itu bisa digunakan untuk apa aja. So teman-teman bisa memahami itu, dan untuk latihannya silakan mungkin teman-teman bisa create or make some sentences true for each meaning, ya, sesuai dengan makna masing-masing dari word itu, sekaligus pemakaian seperti apa, atau juga setelah nulis itu juga teman-teman bisa sambil searching on the internet, ya. Nah, itu aja sih. Jadi untuk pertemuan yang sekarang itu cukup untuk memahami tentang if clause conditional tipe pertama. Kemudian ya, untuk semua tugasnya di sini tidak usah dikumpulkan. Silahkan teman-teman self learning gitu ya. Karena ini kan masih cukup mudah. Tapi kalau misalkan teman you got some problem while to learn it, you can share your questions through me, okay, on WhatsApp. Tapi kalau mungkin sungkan atau malu-malu, mungkin teman-teman bisa diskusi mandiri di grup juga, tidak apa-apa. Itu aja sih. Sama paling untuk pertemuan ini teman-teman melengkapi pertemuan-temuan sebelumnya ya, yang kan kemarin itu kita ada kesalahan teknis in submitting my explanations baru last night, dan juga teman-teman juga baru last night ya, last evening Rewi asked me about the assignment-nya gitu. Jadi ya udah, itu selesaikan saja. Tapi yang dikumpulkan kemarin yang part 10 dan 11 aja gitu. Yang lainnya buat latihan sendiri. Okay, thank you. Do you understand? If you don't have any questions, we can close our meeting today. So I will share you the material or the link from the YouTube, yeah, through the case of first conditional type 1. First conditional if clause. Okay. Thank you. Good morning everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.